Dr. Phongkaham. Actually, election to democracy wo sung angnai phainai hedaba. Gamo amron tuya sung violence nani ba nijer bulai tolai nani omrok tudin tongkhaya saya. Karon democracy wo kaise protinidhi nam. Go protinidhi chongla thangtano kewe bulai yawu kewe nasle yawu janjar motamot prokas khaina si o election. Gaon bagai angka koinai joto lokrok no. Jeng जेसेबां हामजागथों आबो चिनि अधिकार ini rights जेसेबां voting खायथों गनों ओ जागाव केवबा सीपीएम ला हामजानाय दंनाय केवबा कांग्रेस ला हामजानाय दंनाय केवबा बीजेपी ला हामजानाय दंनाय केवबा मथाना हामजानाय दंनाय अमो दंनि मानो केवबा आईपीएफ ला हामजानाय दं कारण अमो जों गणतन्त्रव चिन्तो जन अबो जन्मगत अधिकार ini fundamental rights गो जागाव जों केवबा नासलायावै गाहाम खायनो चिनि बसकानि 12 तारिख जे इलेक्शन अबनो जों पाइदिवै 17 तारिखो जे पाइनाय ब सरकार गठन खायनाय TTDC hapang. Kaya mo TTDC to no joto na show district council kaisa local bodies. Mo very important role khayo ase. Karon chini bas kani sarkar 2028 sao phainai phaya. O very important role khayo. Karon bagai joto lokrok na hasil lokrok mon painai. Jeng 12 tarikh je jemon age 13 tarikh tongmani. Tabo miya jeng assembly o joto party no samarthon khaika. Jeto kai dormiyo অনুষ্ঠান plus kaisa community ni festival. Ko jagao চিন্তা ভাবনা খাইলে रेजुलेशन रहरका आर अब मिया गेजेट नोटिफिकेशन वंखरका जे 13 तारिख जागो 12 तारिख कंसितम तब जों मोस्ट वेलकम खयो जारा चिनि स्टेट इलेक्शन कमिशन न बरक चिनि को खामानि बागै ताइ लोकरनि जतो को खरां खामानि बागै अन बेले बेले खामबाय आफर ठीक है सर इन एरिया वो तो राइट कतर आमलुके रोबे काम साबु एरिया नि लोक बेले हामबाय अम समनि बागै मनति सानानि बागै एक्चुअली आं assembly wa already question dekha je thangnai chini 14 tarik wa party office o habai kiu duskriti means oro to borok businika je chini takok omit je kokjak nai o borok sini gai anga dino horo thangka oni 2টা 3টা baje khase aro IG bu phakya phaimania gulo ok salakya gulo phungai tesa forensic rot langya bo bullet document আর যে অমিত দেববর্মা যে ইনজুর্ড নাই বো হসপিটালো এডমিট নখা জিবি হসপিটালো তো एक्चुअली अब तो बेलाय तामन थानाय बनो अनएक्सपेक्टेड जों पार्टी खायलेके किसा मिसा बोलाय मानो पार्टी पे सगलाय मानो फ्लैग बैनर फेस्टन अनेक किसु मानो अंगु किन्तु इन द मीन चबे आंनि नथाय बुंनाय नथाय सेलायबे ककनाय आर्म्स यूज खायनाय अब तो सम्पूर्ण अब सन्त्रास हेस नखे आगे सन्त्रास बादिन सामन लाइक একটা অনিয়াসে 8টা 9টা ও ছেলে বাইতলাং ককনায় পার্টি অফিস থাং ককনায় অবত সম্পূর্ণ নিন্দনীয় গাই जों एफआईआर बो खायका पुलिस नो अप्रोच डेडलाइन दिखा उनके टाइम रेडी जों रमनाय कारण अरताबो जों साइमान का एक्चुअली मो केसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस गमो आरनि जे नेतृत्वरि तनाय बरन खाइ तंगबो जों साइसे साइमानो এবং কেন্দ্রनि किछु माने सेंट्रलनि आगरतलानि किछु नेता किछु मन्त्री অবরনি ইন্দনমানি কিন্তু অমতি খাই আয়কা পুলিশ দিন তামতে রমে আনে বা পুলিশ সাকি অনেক কিছু রমানো পুলিশ ইচ্ছা খাকি অনেক কিছু খাই মানো বাট পুলিশ নানি কিন্তু তিনি ফ্রি হ্যান্ডেড জাগি গমনি সেকাং অবখে পার্টি অফিস কজাখা 14 তারিখ আমনি সেকাং থাংনাই 28 ফেব্রুয়ারি যিনি ত্রিপুরামথানি কাছে মিটিং ও জম্পজলা বিশিও অনি 9:30 10টানি বিশিঙ্গ বুম ফিতার জাখা আমনি পরে 5 তারিখ মার্চ आनि हाय चिनि आईजीजीएल जम्पजन आईजीजीएल थाङै बरम बुखा सेलायबे कखा रांसेगि तौखा गम पुरा सन्त्रास चलि दं हायसि अम किछु बरनि प्लान चलि दं जे तागाजला हाय शान्त একটা পরিবেশ ন অশান্তি খানিন বগৈ একটা অব চেষ্টা চলি দं অব স্ট্রাইস রহেছে দেম কাজে অব একটা ন সাইমানো যেটা চিনি যে বসকানি টিটিএডিসি ইলেকশন তিयै এটা সন্ত্রাস কায়েম খাই ত্রিপুরাসন বুলাই তকলাই খানি নাই ককলাই বুথারি নাই অবংখা কাছে চক্রান্ত অব সম্পূর্ণভাবে আমবগৈनो जों তিনি साइमानै दङ जेटा अब पलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आन बइन पुलिस नि कुन खाइमिया पुलिस साके तां खाइमिया खम्बा पुलिस न हेड फ्री हैंड जागिया गवर्नर तैनो दिनै आं अलरेडी मिया असेंबली व न कमिसन बै बिखा एक्सेबंखा अब जरा फाके जों सानाय माननीय मुख्यमंत्री कारण स्वराष्ट्र दप्तरेर मन्त्री नgai ब माननीय मुख्यमंत्री तो प्रत्येक दिन साव काउके सारा হবে না চিকন ইস্যুনতেই বসাবো অগ্নি সংযোগ হচ্ছে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার ছাড়া ফাটা হয়েছে মানে নষ্ট করানো হচ্ছে
এরকমভাবে উনি বলেন ওকে তিনি বড় কক্সজাগৈ দङ দিল্লি ডাকাত খাইজাগৈ দङ খুন খাইজাগৈ দङ তারপরেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী কক্টাইসানো সায়া ওখান দুর্ভাগ্যজনক হয়ে হয়েছে অম্বেলা ত্রিপুরা যিনি মুখ্যমন্ত্রী খরকসা বতিনামসে ইস্যু কটমা ইস্যু no বতিন তিসায়া গমতো বেলাই চাই আমরা আং এসেম্বলি অমনো কুয়েশন রোজা এবং অব जों नाय दङ पाब्लिक जनगण नाय दङ अमो बाय कोन जन बुट पाइना बुया बरस नाम नष्ट होनाय हेसि যারা খাইरि तनाय जों साइमन नङाबो साबो बरक कारण जरा फाइके जतनिनो कायसा बुसुमजने अब बरक जों कोन खायापन इसोर दङ बिनि माजरा बौ माननाय नायदि টিটিএডিসি ইলেকশন অবংখা তিনি 6 শিডিউল नि ইলেকশন প্রত্যেক 5 বছর অন্তর তরঙ্গ তাকলাই যিনি ইলেকশন 18 তারিখ যে এপ্রিল म जे लास्ट पाइथाक दे ओमफ्राय टाइमलि जे जन इलेक्शन बागै सुजुग दिखां बेले हामबाय आं लुकरानो मन सानाय म इलेक्शन म चिनि बरनि अस्तित्व रखा खानि कायसा चिनि प्रकाश खानि काय सुजुग जों तो गोबां दिन जों नेशनल पार्टी खेले फै आगे और टिटिएडिसि तान बै सानजाका कारण जों त्रिपुरा आगे बुतंग टिटिएडिसि तांनि सानजाक बसं चिनि टिटिएडिसि सानजामानि कारण त्रिपुरा सरमे कायसा रखा कबस त्रिपुरा सरनि कायसा तामने चिनि आइडेंटिटी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म नॉर्थ ईस्ट 10टा जायगा दं गमनि मेन उद्देश्य खायतामबा मेन उद्देश्य जों मा बुजिनाय चिनि हावो जों मान्यटिं थांका चिनि हावो जों जत किसु लस नि थांका फाइनान्शियली इकोनॉमिकली पॉलिटिकल राइट जत जों लस नि थांका अबनो रखा खायनि बागैनो चिनि टिटिएडिसिनो चिनि थिप्ले नगेन्द्र जमातिया सं थिप्ले सामसरन त्रिपुरा सं थिप्ले द्रह कुमारी आं सं ओंखाय चिनि थिप्ले हयना चारसं दिनै बरक आन्दोलन खालामबाय टिउजेस खालामबाय त्रिपुरा सरकनि थि खालामबाय बिनि जों 6 शिड्यूल मान ओंखाय 6 शिड्यूल मान माने यागुलो किन्तु तिनि छाना थांखांखाय जे इमां जे विजन अ 6 शिड्यूल नि किन्तु मैक्सिमम देशनो कसाग्रो रूल खायखा पहिला खायखा टिउजेस खायखा उलो आईपीएफटी खायखा दाबो त्रिपुरा मात्र 15 बছর मान आसक लं देश मिशन काजे जे चिनि विजन जे चिनि मिशन अब किन्तु जों सक्सेस नि आंनो तावनि बगे जारा तिनि नेशनल पार्टी खायो आगे खायतङै एडिशननि जे मुभमेन्ट नंगो आफरो बिरोधी दा खायने र बरन सरकार खायतङ ते एडिशन कुनि मिनिं करिं आं तिनि सावो चिन टिटिएडिसिओ डाइरेक्ट फंडिंग टिटिएडिसिओ लैंड राइट पॉलिटिकल राइट चिनि हाव मानन बगे जों त्रिपुरा मथा चिनि बुबागन लीडरशिप जों बसखांनि आगाव थांनो नांनाय कारण तिनि हादिना साइमन जेनरक साइमन चिनि टिटी6 शिड्यूल एरिया न हाक खसनानि बगे विभिन्न भावे प्रचेष्टा चलित म तिनि प्रचेष्टाया विगत दिन बानफ्रान सरकार रूल खायलां दिनै आम्बासा तलां नगर पन्चायत गोबां मा जागा दिनै जम्बनाव हाय जागा तलां थांजाका बिस्रामगन्ज अलरेडी पार्ट लांजा ओंखाय गोबां मा तलां तमार थाबा हायनो हाय बिस्रामगन्ज जे 6 शिड्यूल एरियानि जे अमो बाहायनो अलरेडी न दाबो नगर पन्चायत खायनि बगे प्रपोजल अलरेडी पासिं थांगा अब तिनि जे टिटिएडिसि हापां दं त्रिपुरा मथा रिजनल पार्टी दं किन्तु म साइमन कारण टिटिएडिसिनि एनओसी सारा बर किन्तु नगर पन्चायत लांनि कारण उइदाउट एनओसी सारा बर किन्तु नोटिफिकेशन बगे तिनि रिजनल पार्टी दं बगे साइमनै अमनो ऑब्जेक्शन खालायखा आगे विगत दिन सीपीएम स्टेट ऑफ सीपीएम गवर्नमेंट दं एडिसिओ सीपीएम गवर्नमेंट दंमोन या गलो बर एनओसी आराम से रहरो पब्लिक साइमन या गामथिखना हा सेकजाक मां दं गामनि बगे जोंनि हा जोंनि लैंड जों माना ना कारण जों आगे खासियां जों सेकजाक दिनै जुदि खासियां जुदि सेकजाक गांखै दिनै जुदि नेशनल पार्टी जों चूज खायखै अब जों सबसे दुर्भाग्य आन बगे आनि खरि पेस अमन दंनाय आनि कयमन दंनाय जों टिटिएडिसिओ चिन बुबाग्रानो जों मासु बनाय चिन बुबाग्रानि इमां गोबां बरक सानाय करापसननि कक्सआव बाजेटनि कक्सआव दिनै टिटिएडिसि जे 2026-27 जे बाजेट सेशन हा राज्यनि बाजेट प्राय 34 crore 400 something ha tini addition मात्र 900 crore something okay बहुत जगह सब तो गसिन बाजे आमन जगह tini education sector दं ha मात्र 1.7 crore जगह education okay आसे कबामा 1633 ता स्कूल दं टिटिएडिसिओ अलमोस्ट तामने सानता कम डिवाइड खायता के मात्र 10,000 जगह पार स्कूल याली नों बाहाय डेभलपमेन्ट खायमाना ओंखाय चिनि 6 crore only RD PW डिपार्टमेन्ट रजग ओंखाय बाहाय के नों लामा ठीक खायनेबा कायसे जागाफोरनि चिनि जे फुलफिल खायनाय मत बाजेट कोनो रजायो
go ei rajyo o budget o je pass ngi tongmani tini yo chini ti tradition bagi kuno ekta special kuno kri hes ani bagi ang sanamu sungo rajyo joto ba jonata rok no sing chini right chini odikar no fight khene bagi chini right ni sanani bagi justice ni bagi chini ti pramo thana budi apply ka bang bure chung pass khain nang nai obong ka ses chung thancha tongmani chung যখন chung thancha phonogi manai apron kendra sono important mari nai rajyo apron important man apron chin demand fulfill ando jotang lokono koine chin bubagan loge tong ni nang jotong koina muso bele hambai hani hai chan sori bikhe sa theng tong bage naidi bishi election bele important ning ini santake pradhan mantri phono scheme dithum boro phai bishio phai blog of phai কিন্তু তিনি 10টা বছর ক্রসং থাকা 10টা বছর ক্রসং থামান ইয়াগুলো তিনি চিনি ইলেকশন করে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ করে নির্বাচিত সদস্য করে বিশিও গামনি বগে তিনি ব্লক নি যত রাং পয়সা এফএফসি কিন্তু সেন্ট্রাল নি রাং কিন্তু যত তিনি ব্লক তিনি যতন ব্লকেজ খাইছা নগর পঞ্চায়েত তিনি রাং থাঙ্গি দং ফ্লোলি থ্রিটায়ার পঞ্চায়েত ওই ভিলেজ কমিটি যখন রাংনা থামপ্রকাই ইলেক্টেড মেম্বার নাঙ্গো ini kintu khorcha elected member kare tan bagai election kare ga o election angin dara te kabang ma tini chin boro beneficiary ro bonchi tung tong depriving tong kabang ma chin tini development samu atke thangpai 10 বছর atke khamane no birat jaga te kham ngai tini ang manoniyo honorable chini supreme court bele hamaya faro te chin bobagra no bele khamai maya faro tang bagai male bobagra supreme court case khama bai tini possible ang khaje সুপ্রিম কোর্ট বাধ্য খাই তিনি সালেন বাধ্য মামকা যে ইনজাস্টিস দং খাও মতিপ্রা রাজ্যনি যারা ভিলেজ টংনে রকম ইনজাস্টিস হয়েছে গ ইনজাস্টিস ন তিনি জাস্টিস নন বগৈ ইন বোবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট আপিল খেমিয়া গলো সুপ্রিম কোর্ট ছাকা যিনি জুননি লাস্ট মানে জুন মাস নি এন্ডিং বিসিং চেকমা রেজাল্ট প্রক্রিয়া কমপ্লিট না নাংনাই মো সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার সুপ্রিম কোর্ট অবজারভেশন তংনাই রাজ্য সরকার খায়াঙ্গে বথে জবাব মারি ফিনাই কারণ অমনি বগৈনি जों মিয়ান হাইদিনো जों bela joto jaga ono prai jang hambai reli rok khaile ka chin bubagrani dagi mumbai te plus bubagrani jang hambai marika tan bagi mulomo tipra sauni kaisa joy kaisa democracy gণতন্ত্র kaisa joy hesi go gণতন্ত্র ni joy no jang respect khayo an boino chin baskani je village committee election ro bohino jang kaham kaino jang painai tipra motha painai ab jin hani বিশ্বাস dongo karon tipra motha ni ekmatro tini handino chin tipra san bagi kholang ti sai dongo tipra san bagi tini fight khai dongo কারণ ও tipra motha chin bubagra mokke buni face bubagra face bubagra ni jin bagi khaya sara tipra sara ni bagi tini bo fight khai ton tipra sara deprive mani kono tini kok sai ton hoyto kisu chin leader ro kisu borok ro rang pesa na hamjagoi prolubon phonok jagoi tongi mayang thang gang abro no koinai noro compromise khaiben jin compromise khaya kawan borok tini chin leader ro roman horok no andolon khaimang tini roman horok pogoi kawan borok tini tradition direct fund ni kok sawai fight khaimang tini omno yakari thang land ni kok samang tini yakari thang kawan borok tongam angam ti borno sanam sung please noro khasi tabu jora tongku o thanchani mari o phai bubagar ni rito phai chini je odhikar chini je or right of salchani fight british ro 200 years rule khaimani ya golo bharatiyo ro indian ro fight khaimani ya golo 200 year ni pare back khaimani जों टाइम बा खाबायना बा दाखिन टाइम जों बा खाबायना बा जों माय सा फाइट मा खायना बिसिन चेलेन्ज जों नांनाय साजा सालनि खायखा 5 বছর खायखा बाय थाना आपदि कोन कोन ब्राटा दिपन माय आप कोन को करि हेस টিটিআরসি যখন শিক্ষকদের মধ্যে আন্দোলন খাইপুরো তিন ন্যাশনাল পার্টি যখন সাবলে হ্যাঁ আবো সম্ভবইয়া আবো গো করে ইন্ডিয়ান ভারতনি সংবিধান করে তিনি বাইকে সম্ভব সালচা গ্রেটারতে বলেন সম্ভব হয়েছে সালচা সেপারেট দিলামও সম্ভব হয়েছে হয়তো তিনি চিন পলিটিক্যাল সিচুয়েশন হামিয়াङै जों मायाङमोन एमन दिन फाइनाय दिप्रासर थांसा तंखांखै बाक्सा तंखांखै जों राज्य सरकारनो जों जखन फैक्टरङै मानाय आपरो एभ्रिथिं चिन थानि पसिबल होननाय आमबाय लोकरनो आं सानामुसुङो र खाता बायदि खाकाराखै जों मातनाय जों फाइट खाय माखाय कासे सेभेन स्लोगान करिदोबा हा संग्राम खायनो मा बासिनाय हेस जीवनो संग्राम करि कोन दिन लाइफ फैमिली लाइफ जों संग्राम माखायनाय निनि कर्मचारी लाइफ जों संग्राम माखायनाय निनि যত জানো সংগ্রাম ছাড়া কোনো नों फाइट माखायनो उइदाउट फाइट नों बाइक सारेन्डार खायनोबा आं सानाम संबानो जों स्टिल नाउ वी आर फाइटिं वी आर नट कम्प्रमाइजेस जों दिनो फाइट खायदों जों नर हाजिर कम्प्रमाइज खायखे
ত্রিপুরা মতো খাইনি তখন যতন বিজেপি হাবো যত ন্যাশনাল পার্টি সিবাं কংগ্রেস হাবো তাই বলে আর হাবো রাংমান যত কিছু মানুষ সাইমানে দं বাট বুবাग राहाबो साइ दं जों राहांबाय थाबाय जों रांनो किछु दिन बागै नन शान्ति रिमान बा दिन जेनारेशन इन फ्यूचर नन अब पीस तो मांगलाय बा सल्यूशन तो मांग गामबै लुकरन जत सानमु जों आं जों बखा क्राक खाइ जों फाइट मा खाइनाय जेसक मैच होते जों फाइट मा तां जों रोमान स्क्रिप्ट मा यांनाय बा सारा नर्थ इस्टनि रोमान स्क्रिप्ट सै दं तां जों खामा सियांनाय बा जेफ्रो आनन साव 2028 जों फैक्टर नाय आफ्रो के जों रोमान स्क्रिप्ट मा अनफॉर्चुनेटली जों 2028 अब जों फैक्टर मालिया फैक्टर का दिन जों मान खामो दिन मावनाय मुख्यमंत्री साइ दं आमी थाकते रोमान स्क्रिप्ट হবে না 100 বছর আন্দোলন করলে আপনি রোমান স্ক্রিপ্ট পাবেন না আমরা দেখিয়ে দিব কিভাবে রোমান স্ক্রিপ্ট আনতে হয় আমরা দেখিয়ে দিব जों फुनो गयनाय बाकी रोमान स्क्रिप्ट तुमना ना जास्ट बोबागन लगे तंदी थानचा तंदी जों साजा जय नाय हेसि